जहां दुर्गा पूजा की पहचान ढाक की गूंज से होती है, वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित बरनपुर इलाके का धेनुआ गांव इस वर्ष एक अनूठी कहानी लिख रहा है। यह कहानी है नारी शक्ति और पारिवारिक एकता की, जिसे ढोल की थाप पर बुना गया है। आम धारणा है कि ढाक जैसे भारी वाद्य यंत्र को बजाना केवल पुरुषों का काम है, लेकिन धेनुआ गांव के एक संयुक्त परिवार की 17 महिला कलाकारों की टोली इस मिथक को तोड़ते हुए आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये महिलाएं एक दो नहीं बल्कि एक साथ तीन ढाक तक बजाकर देखने वालों को अचंभित कर रही है। प्रथम একটু অসুবিধা হতো, তারপর থেকে অভ্যাস হয়ে গেল। 10-15 দিন খুবই কষ্ট হতো, তারপর থেকে অভ্যাস হয়ে গেল আর আমাদের অসুবিধা বোঝায় না। সকাল সকাল রান্না করে নিই, তারপর সব ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল পাঠানোর পর 4টার পর থেকে ফ্রি হয়ে যায়, দিয়ে তারপর রিহার্সাল শুরু করি। 7টা তক হয়, 7টা থেকে যে আবার বাড়িতে রান্না আবার ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়ানো। কেমন কেমন ধরনের অনুষ্ঠানে যেতে হয় আপনাদের? গণেশ পুজোতে যেতে হয়, খেতে কাটাতে যেতে হয়, বিসর্জনে, মনসা পুজোয়, দুর্গা পুজোয় বায়না আছে। মনে করুন কীরকম বায়না আছে এবারে? এবারে আছে দোলা বিসর্জনের আছে, দুর্গা পুজোর আছে, বিসর্জনে আছে। নাম? মাম্পি বাদ্যকর। আমার 1 বছর ধরে আমার এই কাজে খুব আনন্দ লাগে। আমরা ঘরে আগে কাজ মানে বাড়িতে রান্না বান্না করতাম, বর কাজ করতো। তারপর 1 বছর পর আমরা রেসেল দিলাম, 1 বছর, তারপরে আমরা অনেক বাইরে সাহায্য পাই, তারপর আমরা যাই ওখানে। কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে, এনজয় হয়, খুব ঢাক বাজাই। কষ্ট হয় না? না, কষ্ট হয় না। এই যে মাথায় এত ঢাক তুলতে হয়, কষ্ট হয় না। ঢাক কখন তোমরা বাজাও, কখন প্র্যাকটিস করো, কখন ঘর সামালো? আমরা বিকেল 4টা থেকে আমরা প্র্যাকটিস করি 5-6টা অবধি, কখনো 7টা হয়ে যায়। তারপর বাড়িতে যেয়ে রান্না করি, সকালে জলদি কাজ বাগিয়ে দিই, তারপর বিকেল চলে আসি এখানে। নাম? মাম্পি বাদ্যকর। ছোট করে বলুন কিভাবে আপনি মহিলা ঢাকি করলেন, কেন করলেন, কীরকম সাড়া পাচ্ছেন? আমরা আমাদের মেয়েরা বলছে ঢাক করে করবো, ঠিক আছে। বলছি কোথায় পাবো, কে শেখাবে? বলে আমি শেখাবো, ঠিক আছে। এরপর মেয়েদেরকে আমি ঢাক শেখাই। 1 দিন 2 দিন পর আমার আজ 1 বছর ধরে আমি শেখাই, তৈরি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি কিছু জানি না, আমি নিজে ওই মা গুরুদেবার আশীর্বাদে আমি এই মেয়েদিকে তৈরি করেছি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नमस्कार। की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है। अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे, जीटी रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। 25 सितंबर को जब दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर के महत्वाकांक्षी युवा अपना 10वां वार्षिक पुरस्कार दिवस रेफरेंस 2025 मनाने के लिए सृजनी ऑडिटोरियम में एकत्र हुए तो माहौल उत्सवमय हो गया। इस शाम में शानदार प्रदर्शनों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसमें उच्च उत्साह और रचनात्मकता की व्यापक रेंज का सहज प्रदर्शन शामिल था, जिसमें स्कूल के लगभग 800 छात्रों की विविध प्रतिभाओं को संगीत, वेशभूषा, नृत्य और सूक्ष्म प्रस्तुति से समृद्ध एक शानदार प्रदर्शन में प्रदर्शित किया गया। इस दिन की मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2014 बैच की एक गतिशील अधिकारी सुश्री अदिति चौधरी IAS थी, जो जैव व प्रौद्योगिकी में MTech है और एक उत्साही पर्वतारोही और यात्री है। श्रीमती चौधरी ने परिवहन विभाग में सहायक सचिव के रूप में कई पहलों का निर्देशन किया है। दूरसंचार कैनिंग में SDO, दक्षिण 24 परगना और हुगली में ADM, परिवहन में संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग में विशेष सचिव, ओम दयाल एजुकेशनल एंड रिसर्च सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री संजीव अग्रवाल भी गणमान्य अतिथियों के बीच उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों की भागीदारी और उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया तथा युवा प्रतिभागियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये युवा ही भविष्य के प्रकाश पुंज है तथा उनकी यह उपलब्धि उनके धैर्य, जिज्ञासा और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
Today is our 10th annual prize day, and almost 800 children are going to participate and going to present the program. Today, this year, our theme is Jungle Book. We have recreated the story of Jungle Book, and that is very interesting. Along with that, we have presented the choir and fusion, and some children are getting prizes, those who are the high achievers in the competitive examination, class 10 and 12 board examination. So it's basically a children's day, and we are going to felicitate to the children and their parents, because they are backbone of our school. I welcome all the guests, teachers, staff, media persons to our annual day program. Thank you. Thank you, sir. दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। ভাই তবে যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जामुड़िया स्थित 32 नंबर वार्ड बोगड़ा शमशान काली मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां सनातनी एकता मंच द्वारा आयोजित खिचड़ी भोग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दिलीप घोष ने स्पष्ट शब्दों में आगामी चुनाव में टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा किया। दिलीप घोष ने वर्तमान समय में राज्य में चल रही जनगणना और SIR को लेकर हो रही प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में SIR के तहत 65 लाख वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। জালি মৃত ভোটাররা বাদ দেন। বিহারে যারা চেঁচামেচি করেছিল কিন্তু সবাই লাইনে এসে গেছে। ইলেকশন কমিশন ওখানে SIR করেছে, সব পার্টির BLA 2 ছিল ওখানে, BLOর সঙ্গে সরকারি অফিসার ছিল প্রতি বুথে, আর এখানে BLA 2 সব পার্টির ছিল। তারা দাঁড়িয়ে থেকে ওখানে সার্ভে করেছে, বাড়ি বাড়ি গেছে। তো লোকে মণ্ডপে যেতে পারছে না, ঠাকুর দেখতে পাচ্ছে না, পুজো উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে। আর জল বার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকবার পুজোতে কোনো জায়গায় লোকে ভাসে, তাতে ওনার কোনো যোগদান থাকে না। উনি কিছু টাকা দিয়ে দেন আর যাতে পুজো উদ্বোধন উনি করতে পারেন, আর তাতে উনি খুশি। না, কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে, তো সে বৃষ্টির জল কি করে বেরোবে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। উনি দোষ দিচ্ছেন বিভিন্ন রাজ্যকে, আর অন্য জায়গায় জল কি ঢুকেছে? বৃষ্টির জল তো দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, পাঞ্জাবে বন্যা হয়েছে, মহারাষ্ট্রে হয়েছে, কিন্তু সরকার লোককে দোষ দেয় না। সবাইকে নিয়ে তারা যাতে মানুষের কষ্ট কম হয় প্রশাসনকে লাগায়। এখানে প্রশাসনের লোককে পাওয়া যাচ্ছে না। 12টা লোক মারা গেল বন্যার পরে এই বৃষ্টিতে, তার জন্য দুঃখ নেই। উনি CSCকে দোষ দিচ্ছেন, অন্য রাজ্যকে দোষ দিচ্ছেন, নিজে কতবে দায়িত্ব নেবেন উনি? আর দাদা, আজকে আবারও চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ চলছে, তুমুল ঘেরাও বিক্ষোভ। তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। সরকার যদি তাদের কথা না শোনে, সুবিচার না করে, তো তারা তো আন্দোলন তো করবেই। চলুন, হয়ে গেছে। পরিস্থিতি আছে, তার জন্য সবাই চিন্তিত। বিজেপি শক্তিশালী হোক, জিতুক আমরা চাই। লোকের মনের মধ্যে খুব চিন্তা ভয় আছে যে ঘটনা ঘটছে। আর দুর্গাপূজার সময় তো মাননীয় মোদিজি GST কমিয়ে দিয়ে বাংলায় যাতে লোকে শপিং করতে পারে, বাজারে করতে পারে পুজোতে, তার জন্য কমিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় মোদিজি আসছেন, অমিত শাহ দুর্গাপূজা উদ্বোধন করে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসছেন।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आज आश्रम मोड़ में स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से गौरी शंकर अग्रवाल, सचिन राय, विनोद गुप्ता, सतपाल सिंह, पिंकी सरवन अग्रवाल, उज्जवल राय उपस्थित थे। इन्होंने पत्रकारों को आने वाले दुर्गा पूजा में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किए जाने वाले शरद सम्मान अवार्ड सेरेमनी 2025 को लेकर कुछ अहम जानकारी दी। इन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या क्या चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? हर साल तो कमेटी को नया करके रिवाइव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नया कमेटी को जोड़ रहे हैं, तो इस बार कितनी कमेटी को लाइएगा और क्या उन पर मेन फोकस रहेगा आप लोग का ये पूजा कमेटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे पूजा कमेटी में ऐसे हैं, जैसे पुराने तो जो हैं उनके साथ में नए को भी जोड़ते हैं। और जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि जो बाहर से या जो भी दर्शनार्थी आती है उनको सब तरह की सुविधा पूजा पंडाल में मिलनी चाहिए। इमरजेंसी रहेगी तो बाथरूम भी चाहिए, मेडिकल एड चाहिए तो मेडिकल एड भी चाहिए। उसके अलावा आसनसोल चेम्बर ऑफ कमार्स एंड इंडस्ट्री जो पूजा अवार्ड होच्छे सेरा पूजा, तो तार जन्य आज के प्रेस कन्फारेंस करलाम जे आमरा आमादेर जे उद्देश्य जेटा आमादेर पुजोर এই সেরা অ্যাওয়ার্ড কম্পিটিশন, যাতে সমস্ত পূজা প্যান্ডেলগুলো ঠিক থাকে, ওয়েদার ওখানকার এনভায়রনমেন্ট, অনেকে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, যারা যদি কোনো অসুস্থ হয়ে পড়ে যারা দর্শনার্থী আসবেন তাদের সে ব্যবস্থা থাকে এবং পূজা প্যান্ডেল লাইট এগুলো সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবং পূজা प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर्वप्रथम आसनसोल वासी को आंतरिक शुभेच्छा दुर्गा पूजा का। आसनसोल चैम्बर विगत 10 साल से हम लोग एक अवार्ड पूजा करते हैं, आयोजन करते हैं। इस बार भी हम लोग दुर्गा पूजा अवार्ड का आयोजन किया है। इसका नाम है सेरा अवार्ड, सेरा दुर्गा पूजा अवार्ड। इसमें विभिन्न तरह का जो है कैटेगरीज है, चार तरह के कैटेगरीज है। एक 5 लाख, एक 5 लाख वैभव, एक लेडीज़ पूजा, एक जो है टेम्पल पूजा। 4 कैटेगरी में हम लोग विभाजित कर करके सभी जगह हम लोग परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में हम लोग का कैटेगरीज है। 100 अंक का एक मार्क्स दिया जाता है। इसमें 10 मार्क्स जो है प्रतिमा का है, 10 मार्क्स लाइटिंग का है, 10 मार्क्स इन्वायरमेंट का है, 5 मार्क्स पानी का है, फायर का है, सब मिला के 100 अंक है। अगर किसी का जो कमी रहती है उसके मार्क्स कम आता है, उसी अनुरूप हम लोग उसको अवार्ड देते हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें जो है किसी का थीम अच्छा है, किसी का पंडाल अच्छा है, किसी का लाइटिंग अच्छा है, वो भी हम लोग प्राइज़ देते हैं। लेडीज़ का श्रृंखला अलग है, लेडीज़ लोगों का पूजा का अलग कैटेगरीज है। लेडीज़ लोग भी बहुत अच्छा मैंने पूजा करती है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব।
অ্যাঙ্গেল হ্যাপি মানি কসমো বাজার খুঁজতে শপিং মানি কসমো বাজার অ্যাঙ্গেল হ্যাপি মানি কসমো বাজার খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रवि यादव ने आरोप लगाया कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सांगतोड़िया इलाके के डीसरगढ़ रोड के किनारे लगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया। रवि यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस के प्रश्रय पर भाजपा और टीएमसी ने मिलकर यह काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में यह मूर्तियां लगी हुई हैं वहां पर भाजपा पार्टी कार्यालय है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह कैमरा गायब है। रवि यादव ने सवाल किया कि কালকে রাত্রে 6টা-7টা খানা আমাদের কাছে কল আসে আমাদের সাকতোড়িয়া স্থিত যে ডিসারগড় রোডে বিজেপি পার্টি অফিস সামনে একটা আমাদের স্ট্যাচু ছিল, ওখানে পুলিশ স্টেশন মাত্র 50 মিটারের ভিতরে একটা স্ট্যাচু ছিল যে আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিমা ছিল। সেই প্রতিমাটা বারবার আগে বছরও বিজেপি ভেঙেছিল, বিজেপির নেতাগুলো ভেঙেছিল, এই বছরটাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটোই রাজনৈতিক দল ওই মূর্তিটাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে। কালকে আমি দেখলাম, আমরা গিয়ে দেখেছি যেই কন্ডিশনে আমরা মূর্তি দেখলাম, আজকে আমরা অবাক এখানকার যে পুলিশ প্রশাসন তারা কি মানে সারাদিন কি ঘুমায় বা সারাদিন শুধু টাকা কালেকশনে বেরোয়। কালকে যার নাম আসছে মন্টু খাওয়াস, তারা তো জানি না কোন দলের সঙ্গে যুক্ত, ওখানকার সাধারণ মানুষ তো বলছে তৃণমূল সঙ্গে যুক্ত। একটা বিজেপি পার্টি অফিস, তার সামনে কিন্তু আমাদের যে রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর স্ট্যাচু, সেখানে একটা সিসিটিভি ক্যামেরা বিজেপি পার্টি অফিসে লাগানো ছিল, সেটা এখন নেই। কেন নেই জানি না। আজকে ওই মন্টু খাবাস সেই একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, সেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সাপ মানে মিলিয়ে ভগত, এটা দুজনেই মিলির ভগত, এবং তার সঙ্গে পুলিশ রাত্রিবেলা বড় বড় কথা ডায়লগ দিচ্ছিলেন, এখন অবধি ওদের অ্যারেস্ট হয়নি। যে মানুষটি দেখেছে এই ঘটনাগুলো, তার নাম কিশোর দত্ত, তিনি বলেছেন মানুষ হিসাবে উনি দেখেছেন, ওখানে একটা ফ্লিপকার্টে উনি কাজ করেন, সেই দেখেছেন মানুষটি বলেছেন একটা মানুষ এসে একটা ভাঙলো, শুধু একটা মানুষ ভেঙে নেই এটা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नमस्कार, की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है, अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे जीटी रोड ऑपोजिट LIC ऑफिस नियर AG चर्च स्कूल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के निकट सेवा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां पर एक मंदिर भी है, जो मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आरोप है कि वहां पर मंदिर के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। इस बारे में सेना के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज सेना के अधिकारियों ने वहां पर बोर्ड लगा दिया और यह चिन्हित कर दिया कि यह सेना की जमीन है। কি বলবেন? এখানে আমাদের কিছুদিন আগে একটা ঝামেলা হয়েছিল মন্দির নিয়ে, এটা শীতলা মন্দির, ওর সামনে ইনক্রুভমেন্ট করছিল, তো আমরা সাইনাকে কমপ্লেন করেছিলাম কি দেখুন এখানে যে জায়গাটা সাইনার আছে, তারপরে আমাদের মন্দিরের সামনে যখন পুজো করি আমরা এখানে গাড়ি লাগাই, সেই নিয়ে আমরা কমপ্লেন করেছিলাম। সে ওনারা দেখলো কি না জায়গাটা ঠিক আছে, মন্দিরের সামনে মন্দিরে ইউজ হয়, এই কিছু লোক বাড়ি বানাবার জন্য দেওয়াল অলরেডি দিচ্ছে, তার জন্য এসে ও একটা বোর্ড লাগিয়ে দিল এখানে। আপনার নামটা বলুন। কাঞ্চন সিনহা, সনাতন একতা সমিতি প্রেসিডেন্ট। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नमस्कार, की खबर पक्की है कि भाई अब तो सभी बोलते हैं चाप मतलब वीर जी, एंड वीर जी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी, द फेमस चाप जो टेस्टी है, हेल्दी है, साफ है, अब हमारा नया आउटलेट लेकर आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे
GT Road opposite LIC office near AG Church School, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जहां आपको मिलेगा सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी चाप विच इज फिश, चिकन, मटन, ऑल प्योर वेज। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और मैं आप सबसे मिलता हूं 25 सितंबर को। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানে কসমো বাজার, পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানে কসমো বাজার। পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पांडवेश्वर के भटमूरा ग्राम में भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 2 बालिकाओं की टीम और 8 बालकों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मैच में परासकोल की टीम ने सीतलपुर की टीम का हराकर विजेता बनी है, जबकि बालिकाओं में गोरबाजार टीम को हराकर परासकोल की बालिका की टीम विजेता बनी। इस अवसर पर पांडवेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल ने कहा कि भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित की गई है। इस दौरान पांडवेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, पांडवेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल, रूपक पांजा, नील बाद्यकर, अभिमय बाउरी, विकास बाद्यकर, विकास बाउड़ी, सुजय बाउड़ी आदि उपस्थित रहे। আমি নিজের কথা বলি, আমাদের কোনো অবদান নেই এটাতে। মঞ্চে যারা আছে তাদের মধ্যে 2-4 জনের অবদান আছে, আর বাকি যাদের অবদান আছে তারা সবাই কিন্তু মঞ্চের নিচে বসে আছে। তাদের জন্য একটা জোরে হাততালি হোক। তারা মঞ্চে বসার জন্য করেনি এই অনুষ্ঠান, তারা এই অঞ্চলের যুবক যুবতীদেরকে একটা সুযোগ প্রদান করার চেষ্টা করেছে, যাতে তারা খেলাধুলা দেখাক। এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা লাগছে যে এই যে 2টো কাপ এরা জোগাড় করেছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটা জেলাতে নরেন্দ্র ফুটবল কাপ হয়েছে, জেলাভিত্তিক হয়েছে। আজ আমরা পান্ডবেশ্বর বিধানসভা মণ্ডল 2 এর তরফ থেকে ভাটমোড়া গ্রামে আমরা নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিলাম। এই কাপে এই ফুটবল খেলাতে 8টা টিমে অংশগ্রহণ ছিল, তার মধ্যে পরাসকোল চ্যাম্পিয়ন হলো এবং শীতলপুর আপনার রানার্স হলো। আজ এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন আমাদের পান্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মাননীয় শ্রী জিতেন্দ্র মহাশয়, এবং আমাদের প্রস্তুতি একটা ম্যাচ ছিল যেটা বোনদের মহিলাদের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে আমাদের গোরবাজার এবং পরাসকোল অংশগ্রহণ করে। সেই খেলাতে পরাসকোল চ্যাম্পিয়ন হয় এবং তার সাথে আমাদের গোরবাজার রানার্স হয়। আর এই খেলা থেকে আমরা একটা শিক্ষা পেলাম যে আমরা পান্ডবেশ্বর লড়বে, পান্ডবেশ্বর জিতবে। খেলার মাধ্যমে আমরা এটাই প্রচার করতে চাইলাম এবং সবাইকে প্রত্যেকটা মানুষকে বললাম যে পান্ডবেশ্বরের খেলা হলো, পান্ডবেশ্বর মানুষই জিতলো আর পান্ডবেশ্বর মানুষই এই খেলাতেই জিতবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার হচ্ছে বেনুধর মণ্ডল, পান্ডবেশ্বর মণ্ডল 2 এর সভাপতি। पांडवेश्वर से मंत्री पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सरकारी हेलीकॉप्टर ने मंदिर पर जल चढ़ाते हुए गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भाजपा सरकार सत्ता में आने पर ऐसे ही आलीशान सपने पूरे करेंगे। उन्होंने दुर्गापुर के खुदीराम मैदान में दुर्गा पूजा के 3रे वर्ष के उद्घाटन के मंच से ये बातें कही। पूजा के उद्घाटन के साथ ही शुभेंदु ने वस्त्र वितरण भी किया। हालांकि उन्होंने राजनीतिक साजिशों से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने बिजली का करंट लगने से हुई 11 लोगों की दुखद मौत पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की रिपोर्ट तलब करके सीधे तौर पर नगर पालिका, बिजली विभाग और कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके शब्दों में यह सिद्ध है कि रिपोर्ट तलब करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ भाजपा अभी बंगाल में सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंची है, वहां पहले से हेलीकॉप्टर और गुलाब की पंखुड़ियों का आलीशान सपना दिखाना कितना उचित है। विपक्ष ने शुभेंदु की घोषणा का मजाक उड़ाते हुए कहा, पापड़ी की राजनीति बंगाल की वास्तविक जमीन पर बहुत हल्की है। বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ 11 জনের মৃত্যু, কি বলবেন? পৌরসভা, কলকাতা পুলিশ, বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা এদের জন্য হয়েছে, এটা প্রমাণিত। হাইকোর্ট রিপোর্ট তলব করে এত সময় দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই, দরকার ছিল না। হাইকোর্টের কি করবেন, হাইকোর্টের ব্যাপার, কিন্তু এফআইআরটা হয়েছে কিনা এগুলো জানা মনে হয় উচিত ছিল। আরো কুইক অ্যাকশন আশা করি। আজকেও আন্দোলনে পুজোর মুখে আমি আপনাকে বলছি, শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা যেভাবে ফুসছে, যে কোনোদিন পশ্চিমবাংলায় বিস্ফোরণ হবে, যেটা সামলানোর ক্ষমতা সরকার বা পুলিশের নেই। আমি আপনাকে এখন থেকে বলে রাখছি, ভীষণভাবে পশ্চিমবাংলায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক, তারা ক্ষুব্ধ। 40 বছর পেরিয়ে গেছে, চাকরি হয়নি। এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের রীতিনীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটা বাবা মা চান তার কন্যাকে বিবাহ দিতে একটা তার যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আছে এমন কোনো লোক। আমাদের বহু ছেলের বিবাহ হয়নি পশ্চিমবঙ্গে এই মমতা ব্যানার্জির জন্য, কারণ তিনি 40 বছর পার করে দিয়েছেন, চাকরি হয়নি, আর কোনোদিন হবেও না। শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা খুঁজছে, আর পড়াশোনার প্রতি, উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ তলানিতে। 9 লক্ষ কলেজে স্নাতক স্তরে আসন আছে বাংলায়, 3 লক্ষ আসন ফিল আপ হয়েছে, 6 লক্ষ আসন ফাঁকা আছে। অনার্সগুলোতে এতবার ডাকার পরেও, কাউন্সিলিংয়ের পরেও কেউ যাচ্ছে না। যে কেন ম্যাথ অনার্স পড়ে, পল সায়েন্স অনার্স পড়ে, হিস্ট্রি অনার্স পড়ে, বিএড করে, পিটিটিআই করে লাভ কি? চাকরি তো হবে না। কিভাবে একটার পর একটা ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়েছে আপনারা নিজেরা দেখেছেন। এই এলাকায় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের হাত ধরে যে শিল্পে জোয়ার এসেছিল, কর্মসংস্থান ছিল, আজকে কি অবস্থা? আজকে দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনের চোখের সামনে আপনারা দেখছেন। তোলাবাজি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এলাকার সাংসদ কীর্তি আজাদ, তিনি তালিকা করে তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে, কোল ইন্ডিয়াকে বলছেন, ইসিএলকে বলছেন ব্যবস্থা নাও। তারপরে ভাইপোর ধমক খেয়ে বলছে আমি প্রত্যাহার করলাম, কিন্তু তীর তো বেরিয়ে গেছে আগে। আপনি আমার সঙ্গে এক্ষুনি চলুন, আপনাকে আমি দেখাবো উকড়াতে কিভাবে কয়লা ঝুড়ি করে, বেতের ঝুড়ি করে মাথায়, এক্ষুনি চলুন আমার সঙ্গে, পুরোটি আমি চোখে দেখিয়ে দেব কিভাবে এখানে এই সিন্ডিকেট এরা চালাচ্ছে, তৃণমূলের গুন্ডারা। আপনারা তো কার্যত যৌতুক গৃহে বসে আছেন, কোন দিন ধপাস করে পড়ে যাবে ধস নেমে কেউ জানে না।
নিচের তলাটা তো খুলে ফাঁকা করে দিচ্ছে। আপনার বারাবণী, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, আপনার দুর্গাপুরেরও যে অংশে কয়লা পাওয়া যায় গ্রামীণ এলাকায়, সেই সব জায়গায় ইলিগাল মাইनिং, तार माने যে কোনো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।